Madayaw nga adlaw matinians, Mayo 17, 2025 karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat ug ania ang atong mga headlines. Mga mananaog sa eleksyon 2025 sa Dakbayan sa Mati, atong sayron. Mga nangunang senador sa eleksyon 2025, atong ila-ilahon. Mga panghitabo atol sa eleksyon, atong sutaon. Sa police report, hapsay nga eleksyon na tagamtaman. Sa sports, Mati Basketball League na namilit na. Ug sa special report, Davao Oriental, ginganlan sa IOM nga usa sa dunay talamak nga vote buying. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapan-o sama sa dilata,
biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Giproklama na sa Commission on Elections ang mga mananaog sa lokal nga level sa milabay na piniliay 2025. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Human ang 45 kaadlaw nga pagpangampanya, gihukman na sa katawhan sa Mati ang mga kandidato sa lokal nga posisyon gikan sa pagkagobernador, kongresista, pagkamayor, hangtod sa mga kagawad sa lungsod sa Mati. Sa pagkamayor sa Dakbayan sa Mati, nagmadaugon si former Congressman Joel Mayo Almario. Alang sa Vice Mayor, napili pag-usab sa iyang ikaduhang termino si Vice Mayor Enzo Rabat. Samtang sa pagkakonsehal sa Dakbayan sa Mati, napili sa katauhan sila J.R. Pang, Roger Pabio, Sena Campos, Tara Gaita, Paulo Rabat, Raul Antopuesto, Jerome Dayanghirang, Juni Bardon, Sander Alcantara ug Edgar Valera. Sa probinsyal na level, napili si Gobernador sa Davao Oriental si Congressman sa Distrito 1 Nelson Dayanghirang nga miserbisyo na usab isip Gobernador sa Davao Oriental gikan 2016 ngadto sa 2022. Sa bahin sa pagka-Vice Gobernador, napili si Kanhi Mati City Vice Mayor Glenda Rabat-Gaita sa maong posisyon. Iyang atbang sa maong posisyon si Louie Malanyaon nga bana sa mipanaw nga gobernadora Cora Malanyaon. Ug sa board member sa Distrito 2, nakakupot sa mga posisyon sila Popong Uy, Daud Linsag, Harold Montes, Dongo Montojo ug Rochi Ravelo. Samtang sa Distrito 1, anaa sila Beverly Dayanan, Elijah Palmahil, Attorney Jun Lepardo, Tata Nunez Castro, Attorney Lady Macaira. Sa congressional positions, sa District 2, nagbadaugon si incumbent Congressman Chino Almario kontra kay Attorney Cito Rabat. Samtang sa Distrito 1, napili isip Congressman si Vice Governor Nelson Dayanghirang Jr. Iyang kontra sa mga posisyon si Mayor Pepot Lara sa Baganga. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa
ang Mati karon. 12 kabag-ong senador ang napili sa katawhang Pilipino human sa malampusong midterm national and local elections kaniadtong Mayo 12, 2025. Ania ang report. Gikan sa 97.37% nga election results nga na-transmit gikan sa 91,171 sa 93,629 ka clustered precincts, opisyal nang nailhan sa publiko ang 12 ka mananaog sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Nanguna sa listahan si Mr. Malasakit Christopher Lawrence Bongo nga nakadawat og 26,490,710 ka boto. Nailhan si Senador Go sa iyang lig-on nga suporta sa mga programa sa panglawas, ilabi na sa Malasakit Centers nga naghatag og libre ug dali nga akses sa serbisyong medikal alang sa mga Pilipino. Gisundan siya ni Benigno Bam Aquino IV nga mipasiugda sa edukasyon isip sentro sa iyang plataporma, lakip na ang suporta sa free tertiary education ug skills training alang sa kabatanunan. Apil sa napili nga mga senador mao sila Ronald Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Francis Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Vicente Tito Soto III, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid ug Amy Marcos. Samtang sa party list race, nanguna ang Akbayan nga nakadaog og 2,776,316 ka mga boto. Gisundan sa Duterte Youth nga adunay 2,327,549 ka mga boto ug Tingog Party List nga adunay 1,817,461 ka mga boto. Sumala sa balaod, ang party list representatives maglangkop og 20% sa total members sa House of Representatives nga katumbas sa 63 kalingkuranan. Ang mga party list groups nga makakuha og labing minus 2% sa total party list votes makadawat og usa ka lingkuranan, samtang nga mga nakaabot og labaw pa sa 2% mao ang makadawat og dugang panglingkuranan depende sa boto. Ang party list group nga adunay pinakadagan nga boto makakuha og hangtod 3 ka lingkuranan. Kung dili mapuno ang 63 kalingkuranan sa mga grupo nga nakaabot sa 2%, ang sunod nga mga grupo nga hapit na sa 2% mao ang makadawat og lingkuranan hangtod mapuno ang kota. Gilauman nga ipahigayon ang opisyal nga proklamasyon sa mosunod nga mga adlaw samtang hapit na makumpleto ang transmisyon sa election results. Pipila ka mga reklamo ug aberya ang nahitabo atol sa eleksyon kanitong Mayo 12 sulod sa mga voting center sa Dakbayan sa Mati. Apan nagmalampuson gihapon kini ug hapsay na turnover sa Board of Canvassers sa susamang adlaw. Si Jasmine Tia sa report. Nagmalampuson ang adlaw sa pagpiniliay atol sa eleksyon 2025 kaniadtong Mayo 12, 2025 sama naglahing voting centers sulod sa Dakbayan sa Mati maskin pa man ug adunay mga pipila ka reklamo ug aberya. Sayo pa lamang sa kabuntagon sa Mayo 12, nagsugod na og pagboto sa mga priority voters na mao ang mga PWDs, senior citizen ug mga buntis sugod alas 5 sa buntag. Samtang nagsugod ang regular voting sa alas 7 sa buntag hantod alas 7 sa gabii. Apan na-extend ang voting hours sa pipila ka mga cluster tungod sa wala na cater tanan botante sulod sa gitakna na oras. Pipila sab ka reklamo gikan sa mga botante ang nadawat sa COMELEC sama sa kataas sa linya tungod sa pipila ka mga presinto ang giusa sa cluster diin usa lamang ka voting room per cluster. Ang usa ka presinto adunay kapin 1,000 ka mga voters, diin ang usa ka cluster adunay 5 hangtod 7 ka mga presinto nga gilangkuban. Gawas sa taas na pila na reklamo sa mga botante, pipila sab ka mga automated counting machines kon ACM ang mipalya ug nag-aberya hinungdan sa pagkadelatar sa pagboto sa mga botanteng nagpila sa matag cluster. Pipila ka mga aberya sa ACMs mao ang dili pagbasa sa mga ballots ug ang pag-paper jam. Samtang aduna sab mga reklamo na lahi na ang mga pangalan ang milabas sa ilang mga resibo ug dili kini mao ang ilang gibutaran. Na-experience ako ganina, buntag dire naman ko, sayo pa untag kay me. Nya init magay nya taas kay linya.
Din makay ganina karon na lang kung hapon ning balik. Kay bitahan na ron dili na kay crowded ang tao. Gamay na lang kung pila nya di na pud kay init kayo, bugnaw na. Ako experience diri ma'am kay grabe jud ka init. Taas pa gid kayo ang linya. So kay need man jud nato mubutar kay para sa ato ang future. So antuso na lang nato ang kainit ug sa kataas atong linya diri Gawas sa pipila ka reklamo, nagmalampuson gihapon ang milabay na eleksyon maskin pa man og adunay mga cluster na naabtan og pasado alas 8 na sa gabi na human og butar. Ang miaging eleksyon nagpakita sa kakugi ug kakurso sa mga Matinyans na i-exercise ang ilang katungod na magboto ug magpili og mga opisyal na mangulo sa Mati maskin pa man ug adunay hulga sa init, kagutom, kakapoy ug pagsukat sa pasensya sa matag usa. Nagdahumsab ang mga Matinyan sa maayong serbisyo sa dakbayan ug katawhan sa mga mananaog ug bag-ong mulingkod karong umaabot na Hulyo. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik sa police report, hapsay nga eleksyon na tagamtaman. Sa sports, Mati Basketball League na namilit na. Ug sa special report, Davao Oriental ginganlan sa EOM nga usa sa dunay talamak nga vote buying kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinyans, ani na sab kita sa tong segment na Matinyans on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Human sa mainit nga 2025 national ug local elections, nagmalampuson ang katawhan sa Mati sa paggamit sa ilang katungod sa pagboto. Apan samtang magsugod na ang panerbisyo sa mga napiling opisyal, importante gihapon nga madungog ang tingog sa katawhan. Ang ilang mga pangandoy, mga paglaom ug mga gilauman alang sa mga lider nga ilang gisaligan sa ilang boto. Busa alang sa atong pangutana karong samana, unsa ang una nimo nga gustong hatagan og prioridad sa atong mga napiling opisyal. Tara ba ni kami og atong sutaon ang tubag sa mga Matinyans. Panindot sa Mati. Nga naman. Kay ang ato man kung Mati diri ka na ang kasada kay lubak-lubak nya. Pati trabaho pod kay kulang ang income sa mga kuan paginanglan labi na daghan mi estudyante. Sa ako alang kay edukasyon para sa kabataan sa tanan. Priority yun ako ang edukasyon. Kadaghan kong mga anak. Siyempre mga katawhan, unsay mga halimbawa para sa edukasyon, mga panginabuyan or unsa ba? Mga number one jud sa kuan sa mga panginabuyan. Edukasyon. Para sa mga kabataan ay kaugmaon. Makahuman po sa eskwela. Sa ila lang kay sila man ang nakalingkod na di man ta makaboto kung sila lang unahon. Ang ako ang gusto ang edukasyon sa mga bata labi na kadtong mga standby nga willing mo eskwela nya wala ka pa eskwela ang ginikanan mo na ako ang tumong sa puhon sa mulingkod ni ning syudad sa Mati. Ang kuan para sa kuha kanang ang kulang sa Mati kanang sa kuryente gud kanang halos mamunggoy ka lang kasagaran mulo sa mga tao dito sa syudad. Edukasyon ang mas maayo, ma'am. Para sa mga kabataan. Ug mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong samana. Ubanina usab kami sunod semana din hilamang sa Matinyans on the Street. Ako sa Jelvis Jean Patalinghog, Amping! Patigbabaw ang kalinaw ug kahapsay nga 2025 midterm elections sa syudad sa Mati human sa hugot nga seguridad nga gihatag sa Mati PNP sa adlaw sa piniliay. Si Nash Tiguelo alang sa dugang detalye.
Kalmado ug nagpabiling malinawon ang adlaw sa eleksyon, diin walay natalang insidente og kagubot sa tibok dakbayan sa Mati. Ang presensya sa Mati PNP hugot nga gilatag sa tibok 39 ka mga polling precincts aron masiguro ang kalinaw ug seguridad sa eleksyon. 24/7 usab nga nagpatrolya ang kapulisan sa palibot sa mga presinto ug nagbantay batok sa bisan unsang matang sa kalapasan. Samtang padayon usab ang koordinasyon sa kapulisan sa uban pang mga ahensya sa gobyerno aron mapadayon ang hapsay nga pagpahigayon sa eleksyon. Ang publiko gidasig nga motaw sa bisan unsang mga insidente nga ilang masaksihan aron mahatagan dayon og aksyon ilabi na sa mga kalapasan batok sa vote buying. Atol sa eleksyon, pipila ka mga botante usab ang mireklamo tungod sa kainit ug kataas sa pila sa matag polling stations. Apan ang presensya sa kapulisan ug mga first aid personnel anda mga moresponde kung adunay emerhensyang mahitabo. Samtang ang kapulisan padayon nga nakigtambayayong sa mga opisyal sa Commission on Election aron masiguro ang seguridad ug integridad sa proseso sa pagboto sa katawhan. Sa kinatibukan, nagpabiling nga kalmado ang adlaw sa eleksyon sa dakbayan sa Mati hangtod sa adlaw sa pagproklamar sa mga midaog ug mga gipiling lider sa katawhan. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Human ang tulo ka tuig nga paghaniag sa talento sa Matinian sa hardcourt. Giundang na ang Mati Basketball League. Si Peter Jan Buencamino sa report. It's the end of an era. Opisyal nang giundang ang Mati Basketball League ni adtong Mayo 14, 2025 human ang tulo ka tuig nga paghanyag sa local talent sa hardcourt. Unang gisugdan ang Mati Basketball League ni adtong tuig 2022 nga giestablisar ni Paulo Rabat uban sa suporta ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Ang pondo alang sa padula, prizes, jersey, trophy ug uban pa gikan mismo sa personal na panudlanan ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Gatusan na ka Mati Cagers ang nakadula sa maong liga gikan sa dahikan ngadto sa luban kung diin na mahimo silang bida sa court. Usa ka espesyal nga liga ang MBL alang sa Matinians, sanglit sentro niini ang mga barangayan kung diil lokal ang mga talento gayud ang mahanyag ug mabansay. Dakong tabang usab kini sa mga lokal na negosyo sanglit mas daghang taong mudugok sa mga dula sa MBL. Dakong dagok kini sa basketball community sa dakbayan sa Mati, sanglit ang maong ginahanduman og well-awaited event makahatag og benepisyo sama sa pagkunhod sa paggamit sa ilegal nga droga, kaguliyang ug uban pang bisyo sa kabatan-unan. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Ginganlan sa European Union Election Observation Mission kon EOM ang probinsya sa Davao Oriental nga usa sa mga lugar nga dunay talamak nga palit boto kon vote buying incident sa baguhay pa lamang nahuman nga midterm elections. Si Gilbis Jean patalingog sa atong special report. EU observers witnessed several credible indications and received reports of vote buying through cash and goods, as well as distribution of ayuda. Vote buying is also rooted in poverty. When daily life is a struggle, then some food, a small amount of money, or essential services, healthcare, or funeral expenses offered in exchange for votes can feel like a tangible benefit. Subay sa preliminary statement sa European Union Election Observation Mission kon EU-EOM nga gipaguwa ni adtong Mayo 14, ilang gibutyag ang seryosong kabalaka sa daghang kalapasan atul sa piniliay sa Mayo 12. Bisan pa sa dakong pakita sa katawhan sa ilang gugma sa demokrasya, giingon sa EU observers nga nagpadayon gihapon ang palpak nga sistema sa eleksyon sa Pilipinas. Labing makapahingangha ang widespread vote buying o palit boto sa daghang mga probinsya. Ang mga lugar nga ginganlan sa EU nga adunay vote buying mao ang Bohol, Davao Oriental, La Union, Palawan, Quezon, Siquijor, Zamboanga City ug Zamboanga del Sur. Gi-report nga adunay mga bidding wars tali sa mga kandidato ug ang paghatag og ayuda. Gi-question usab sa EU-EOM ang desisyon sa COMELEC nga pugna ng ilang mga observer nga makasulod sa mga presinto. Bisan pa sa kasabutan nga tugutan sila, gipugos silang dili makapadayon sa tibuok deployment. Tungod niini napakyas ang EU-EOM nga tukmang mamatikdan ang proseso sa pagboto, usa ka butang nga importante para sa kalibutanong kredibilidad sa atong eleksyon.
Nagpangutana usab ang misyon sa kalit nga paglangan sa resulta sa transparency server ug ang posibilidad nga adunay kakulian sa transmission. Usa kini sa mga hinungdan sa kabalaka sa integridad sa resulta. Sa laing bahin, gibutyag sa iyo nga daghang kandidato ang gidisqualify, lakip na ang duha sa katulo nga misulay sa Senado. Uban niini, ang mga incumbent nga mga dinastiya politikal nagpabilin nga dominante sa mga kandidatura. Sa digital arena, tumausab ang grad tagging, fake supporters ug mga bayarang trolls nga misalmot sa disinformation. Uban sa mga kandidato nga kalit lang mitaas ang followers ngadto sa 100,000 matag adlaw. Subalit, pasensya na po. We would like to greatly apologize talaga sa EU mission because we have to stand firm ang en-banc ng komisyon doon sa provision ng ating batas. Na ang provision ng ating batas nagsasabi, ito lamang ang pwedeng pumasok sa loob ng presinto. Sinabihan namin, hindi namin kayo binabawalang pumasok, bagamat yun ang batas. Kung papayagan kayo ng ating mga electoral board members, Philippine law must always prevail, especially if it is a government agency that will implement the Philippine law. Pero in general po, we appreciate, we thank the European Mission. It was a complete assessment of our electoral process in the country. Sa lokal nga level, gipahayag ni Attorney Kristen Joy Manligoy, election officer sa Comelec Mati, nga walay formal complaint nga gisumite sa iyang buhatan mahitungod sa isyu sa vote buying. Hangtod karon walay opisyal nga reklamo nga na-record abatok sa bisan kinsa. Sa pagkakaron, padayon nga nagbantay ang EU-EOM samtang nagpadayon ang canvassing og posibleng mga protesta. Ang ilang final report pagawason sulod sa duha ka bulan. Mensahe sa EU-EOM nga lig-on ang demokrasya sa Pilipinas tungod sa katawhan. Apan ang katawhan angay usbon og hatagan og mas limpyo, patas og matiduanong eleksyon. Kini si Jobis Jean Patalinghog para sa Ang Mati karon. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod simana, matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.